यहाँ में अभी बहुत लोग, आप लोग हम लोग ट्राइबल लड़की को भी शादी कर लिया ना, बहुत लोग मुसलमान लोग शादी भी कर लिया, अभी कल को बच्चा होगा वो लोग का, वो बच्चा लोग फिर अपना मामा बन जा ढूंढ के आएगा, हम लोग का लोग अभी आप लोग का जैसे दाढ़ी पालेगा, अपना कपड़ा वेशभूषा बदल देगा, बोलचाल बदल देगा ना, कल्चर खत्म हो जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। तब आप लोग क्या बोले? तो आप लोग तो वाह ही मनाएगा ना। अगर यहाँ में हम लोग का 100 इंसान आज इस्लाम अपनाएगा तो आप लोग खुशी होगा कि नहीं होगा? बोलो। आपका कुरान में तीज करता है कि पूरा दुनिया को ये इस्लाम बनाना है, इस्लाम में कबूल आप करना बोलिए है। तो, आप बोलो। हम लोग का यहाँ का लोग जो है मासूम है, यहाँ का लोग इनोसेंट है, इसलिए यहाँ इतना बड़ा मस्जिद बना के रखे। জাতির ধর্মের মানুষদেরকে তার ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু দেখুন আসামের উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব পড়েছে অরুণাচল প্রদেশে। সেখানে আমাদের মুসলিম ভাইদের মসজিদে নামাজ পড়া পর্যন্ত বাধা দেওয়া হচ্ছে। এই ভিডিওটি আপনারা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেন, এবং যাতে গোটা দুনিয়া দেখতে পারে যে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি মুসলমানদের অধিকার খর্ব করছে। এই অধিকারের জন্য আমাদের লড়াই করতে হবে। আমরা যদি লড়াই না করি, একদিন আমাদের অস্তিত্ব নষ্ট করার জন্য এই বিজেপি, আরএসএস, বজরং দলরা আমাদেরকে নিঃসন্ন করার চেষ্টা করছে। আমরা সবাই মিলে আওয়াজ দিতে হবে।